Pozdrav, dobrodošli u novi video na kanalu Obitelji Lenart. Evo danas ćemo krenuti malo s pripremama za prvo putovanje sa kamperom. Za prvo tankiranje vode, friške u spremnik, znači za pranje suđa, za tuširanje, za piće nećemo piti nikada. Ipak je to plastična posuda, bude toplo, ugrije se, može biti bakterije, može biti svašta unutra. Znači spremnik je čist, ali voda nije za piće. Nećemo ju koristiti nikako za piće. Za piće sve u frižideru. Šta želim reći? Uzeo sam kantu, prvo točenje, znači pošto je ova kanta 10 litara, točit ću kantu po kantu, malo će potrajati, ali želim znači, izmjeriti točno koliko je ovaj tank sa vodom. Da znam za budućnost. Idemo točiti. Ćemo fino vodicu ovdje. Pa malo pomalo. Malo sam se preračunao ovaj puta. Baš sam ga na... Tako ćemo fino kantu. Pa da vidimo koliko će stati unutra. Koliko to litara vode ovdje ide. Evo nas već kod kante broj 9, da vidimo. 8 smo natočili. Ovo je 9. kanta, super, odlično, znači prezadovoljan sam. 100 litara imamo sigurno, znači spremnik. Ako ovo ne napuni sad, na kraju možda ide sporije. Ali ćemo vidjeti ubrzo. Već vidim gore da je dokle je voda došla. I vjerujem da će stati 10. kanta. Evo ga, znači točno kod 9. kante smo stali. Izrezao sam vam ovo između da ne čekate do kraja. Znači 9 kanti je stalo. Možda je bilo 5 litara unutra na dnu. Ne znam, mislim da je bio prazan, ali 9, znači 90 litara na 9. kanti, na 90 litara je počelo je curiti ispod, što znači da je došlo do nekog vrha i ima neki odušak da ne bi se prepunilo, jel ako neko zaboravi da krene curiti van. Tako da ajmo reći 85 litara je tank i ja sam sa time jako zadovoljan. Spojio sam struju, frižider radi. Moram još vidjeti malo oko podešavanja, da li sam sve dobro napravio. Onaj gornji naravno hladi više i treba zamrzavati. Ovaj donji počeo je hladiti, ali treba malo vremena. Vjerojatno dugo i nije radilo, malo dok se on malo dok oživi, jel? Vidit ćemo. Nadam se da će raditi, ako ne, i to se lako riješi. Izvadi se, kupi se novi, staviš novi unutra i znači sve te stvari koje se mogu potrošiti, koje se mogu pokvariti jednostavno. Što se tiče šasije, ovog okolo svega je zdravo, nema nekih oštećenja, nešto tu na vratima možda će trebati malo zafarbati neki dio ako krene. Čini mi se da bi možda mogla nešto krenuti. Uglavnom može se kabina samo ofarbati na kraju krajeva ako bude potrebe ili okolo ovo što treba. Naljepnice, ne znam, već su malo ostarile. Lijepo je izgleda s tim naljepnicama, možda se može opet taj točan dizajn naručiti, napraviti ponovno ili neki drugi napraviti sa tom bojom da ima neki prijelaz, neke crte iza. Šta ja znam sve, ali mislim ovo još može godinama i se ovako sve voziti. Tako da, to je to. Ovaj ćemo far ispolirati da bude kao nov. Ovaj je puno bolji, ali ćemo oba dva da se sjaje, da to bude kako treba. I to je to. Znači, plin imamo, 2 boce, 11 kila, to može durat. Ne znam, baš me zanima koliko nam treba da jednu bocu potrošimo. Voda je natočena, struja je spojena, isprobano je. Sad idem probati unutra da li radi pipe, da li vodi curi voda, vodi cura. Pa ćemo vidjeti dalje onda šta je i kako je. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro moji putnici, kako ste mi moji putnici? Jeste se vi naspavali?
Pa već bi mogli jednu rundu i odspavat. A tek ja. Ja sam iz noćna došao. 9 sati, evo, i 25 minuta krenuli smo, bili još u trgovinu. Svud smo još nekuda bili. Ja sad nemam pojma kud ja vozim uopće. A vozi tamo. Pa evo, tu sam i krenuo. Ali to nam nije nikako sad na ruku ići tim pravcem. Evo, danas smo se odlučili subota, nedjelja da provedemo u kamperu, da krenemo u nekom smjeru i čisto da isprobamo, da istestiramo sve kako valja, da vidimo da sve radi, da se malo naviknemo, da se mi upoznamo s kamperom, on s nama i tako polako, malo ćemo pokazati što smo radili, što smo ukrasili, što smo nabavili, što još nismo i tako. Hvala vam na komentarima, baš vas je puno pisalo. Nismo još stigli svima odgovoriti, ali budemo. Se bijesa na pipu pa si... Maro, šta se događa zadnjih par dana? Naš psić je... Nemam pojma šta se dešava sad. Bi mogli krovni prozor malo otvoriti neki, nema zraka. Uopće ne ide voda. Pak ne ide. Okreni u desno, moraš desnog. To već ruča krenuo. Kad tamo kreneš... Ma ide. I nego prvo. Pa Boga mi pada da unutra sad. Čekaj. Ovak stavili na ovaj jedan. Da ne može. Sam... I ovdje ćemo ovu podići, da će biti zraka. Tu ne može padati. Špeci otvoriti. Nemamo otvorača. Ne, zaboravila. Evo tako, imamo struju lijepo i imamo jezero gledat kroz šajbu. A to je još ovaj red i vidiš, nemaju baš skroz do vode pristup, ono kamp. Ako kišu pada da vodi. Znači mi u Hrvatskoj na onoj ljepoti smo plaćali 38-40 eura, ovdje smo platili 50 eura za ovo. Nema. Čekaj da ovo pomišam. Da, znaš kako najlakše ovako unutra gledati onda da ti pokutak jedan dosta te salate, to sam već znači mi se razbrca. Maro, jesi i ti gladan ili? On je dobio tamo. Evo kaže Milita da će nam poslije palačinke napraviti.
ovo bi se moglo grijati, ali nemamo u čemu. Vidiš kad neko kaže, gledaj, imaju sad će im pećnica. Ali gledaj, mi mikrovalno isto možemo nabaviti. Mikrovalne bar nisu skupe. Samo gdje ju držati. Pa naći moje mjesto. Gle, mogu i tu gore staviti u ovo. Baš kad treba otvoriš ormarić, prigriješ i... To su male plitke posude. Znači ovako smo i to izorganizirali se. Danas je subota, u ponedjeljak nismo ni znali još da ćemo Arteona prodat. Do 3 sata, negdje oko 3 se javio kupac, došao, onda je, pošto ne imao sav novac kod sebe po bankomatima, ganjao se, ne može veći novac iznosa dići. Odvezo je auto odmah, 48 sati, poslije toga smo već kupili kamper, malo posložili, očistili, ne malo, Melita to sve detaljno očistila. Namjestili smo se sve i rekli smo idemo odmah s njime da vidimo, da ga istestiramo malo, najbolje otići negdje na put, bilo kud. Ja sam došao iz noćne i odmah smo sjeli u kamper, krenuli smo gore nekud bez veze u Schwarzwald. Znači ja sam planirao danas, stavio sam i vinjetu švicarsku, jučer sam otišao, htio sam ih Melitu iznenaditi, da idemo u Švicarsku, do Lucerna. Međutim, nema niti jedan jedini kamp uz jezero i tamo u tom dijelu gdje je ok, da je slobodno nešto. Onda imaju kao alternativu i onda vam daju da izaberete, jedna slika bude, vidite da to nije u tom kampu, da je to negdje drugdje i ne dođe vam adresa dok sve ne odčekirate do kraja. Ja sam probao ići 2 koraka, 3 napred i do plaćanja, vjerojatno i onda moram platiti. Onda mi je ChatGPT rekao da je to tako, da oni žele popuniti te svoje kampove i onda tako naprave. I onda vas poslije pošalju, ne znam kud, i to nismo htjeli. Onda smo se odlučili da ćemo danas se zadržati u Njemačkoj, da ćemo negdje doći bilo gdje. Evo, došli smo, da ćemo onda tu se sparkirati. Ja se trebam i naspavati, odmoriti, znači testiramo, palimo jedno, drugo, treće, hoćemo raditi grijanje po noći, možda čak možemo i to istestirati da li radi. I onda bi sutra ujutro odavde krenuli, otišli bi do Lucerna, vjerojatno se sparkirali na dnevni parking u gradu, malo pogledali, napravili krug oko tog cijelog jezera, ima tu dosta, mislim se za provozati. Budeš ti kak to ogromno. Da. Ako hoćemo. I onda biciklima? Ma jok, kamperom. Pa ko bi biciklom išao toliko koštati? I to je to. Stavio sam bicikle, električni su bicikli iza, imamo svu opremu. Tako ćemo vidjeti. Mislim da za prvi puta N7T, znači to je čisto ono, spontano, onako bez veze. Da je ok. Sad bi sjedli kod kuće, ne znam, možda i gore kiša pada. Ovako. Smo stavili djecu, nek se sami brinu za sebe. Veliki su, a nas dvoje put pod noge. Eto, to vam je ukratko priča. Gdje sam ti stavila uz djelicu? Bog te. Uzmi ovoga, hoćeš. Ovo je super obrok. Vidi. To jedemo, dali smo ti. Ne znam šta misliš da mi jedemo. Če ga ja vodi. Može. Aha, moramo nizbrdo malo sad. Zabri nas biciklima ići dalje. Samo pješke. Da ja začeram kamper tu dole. Mi ćemo kad ćemo se vratiti.
kraj ovoga kamping placa. Evo nas, došli smo na čuvenu plažu. Meni danas mozak ne funkcionira, ja sam umoran i preumoran. Bilo mi je ok dok sam vozio to, sad kad smo došli ovdje baš me uhvatilo. Baš mi je ono bilo. Pogledaj, niko se ne kupa. Ajmo na drugu stranu. Ajmo tamo na jednu stranu. Ne. Dosta. Znači, preumoran sam. Sad još ovdje malo zraka dok uhvatim. A neće. Malo još dok zraka uhvatim i poslije legnem u krevet, a krevet je preudoban. Znači, tako dobru spužvu ima, tako dobar krevet. Danas sam, gdje smo? Negdje smo tamo u Švarcvaldu gore stali i 2 sata sam spavao. Znači, jedva sam se probudio. Melita kaže, ajde, možeš da idemo dalje. Da ne ostanemo pol dana tamo. Eto, vjerojatno se hoćemo krug oko cijelog jezera. Možda bi obišli. Možda bi do 10 na večer se vratili, sad je 6. U pravu si. Ali ja mislim da se može za 4 sata pješke proći ipak. Evo, možemo se tu probati spustiti dole. Ako bi ćeš ti moći samo, ne znam ovdje. Malo je, previsoko je. Može, ali znam da će tebi biti problem. Jedan krak se može. Evo, koliko god sam umoran, evo baš sad kažem, vidite da mi baš odgovara malo šetnja. Zrak je friški. Da, zrak je fantastičan. Ovo pa kako je to sve tako? Vidi, ja bi si ovo grožišce ubrala. Šta je to? Ne znam šta je u vazu bi to. Aha, pa to da. Za ukras. Bijela sigurno. Bo ja mislim da bi si ubrala za jest. Evo, Pak da. divlje kupine. Ajde pasak, idemo. Znaš da sam te lani tražila da mi staneš do toga. Evo gledaj za Božić bor, taman. Kraj puta stoji, malo je rijedak. On baš se nasadio tu za odrezat. Evo tu ima neka staza, možda tu možemo. Kupa se neko. Svaka čast. To si, moraš si tako uzeti sad neki detalj živi za u kamper. Koji će durat do sutra. A šta ako je otrovno pa malo pojede? Pa na stol da ne može on do toga.